Yo, sino isang healer sa likod? Wait lang, tatlo lang healer natin na isa. Yo guys, Ayan na. DC lang sa. Wait lang. Wala eh. sino si Yo, go back south first. Need more healer. Naman eh. Si YU1. Si Y1. Ano lang, defensive occult. May liklap lang yan, may liklap. Yo, be ready, OC, okay? Be ready, OC. Bro, clap pa. Careful. Yo, but northwest, bend the wall. Northwest, bend the wall in 3, 2, 1. Northwest, bend the wall. Patay. Nice one. Sorry, malakas tayo. Yo, get ko lang here. Ah, nasa likod pa ako. Yo, hammer, ditang hammer. Ilan ditang sa atin? Eto, caller nila si Pudge. Si Punch, wait, hindi ko pa mamark. Eto, sa gitna. Mark mo nga, pag ipapasok ko sa yung party. Okay. Si Pad, Nahihirapan naman. ako. Okay. Kalmar Yo, ka. boss, DPS, come here. Mag-engage tayo from northwest, okay? From here. Northwest in 3, 2, 1. Northwest. Ayun o. Uy, sayang. Almost, guys. Pa-heal ng front. Gagi mag-counter pala siya doon. Guard drone, boss. Guard drone. Stun nyo lang yung caller. Nakamark yung caller dapat. Kill the mobs. What the fuck? Namatay May ano? demon, may Namatay demon siya. tayo, di ba? Namatay isang healer namin. May demon tayo. Hammer. Pull hammer. Yato sila, second Yo, gate, boss, second gate northwest, sila. Pull hammer. Second gate sila. May brawler sila sa south. Yung ang i-demon nyo lang is itong mga brawler nila. Nasa loob natin. May occult naman tayo. Masakit brawler nila. Clear guards. Iko. Yo, tapul ako ng guards. Pending sila? Kanon sila. Depending. Kaya Kita. Staging kami. You can engage over the wall Pahammer west. ako ng southwest, tsaka suicide. Over the wall wester, pwede ka mag-engage. Abot ba? Sa gate. Deep ka Pwede ko mag-gate. i-stun to. Mag-gate pa. Pwede Sagad ko mo sa i-stun gate. to. Yo, boys, Si Punch. go deep west in 3, 2, 1, deep west. Kaya stun yan. Nice Oh, one. late. Late yung damage. Ay, ingat. Ay, labas Yo, kayo one mga ditang- support. Okay, Yo, isang tita ka sa likod, par. One ditang sa likod, Pwede ba? please. One ditang Kahit sa likod. dito, one na Keep namin. hammering, Ikaw na lang, keep macro. Ikaw hammering na lang, second macro. gate, guys. Keep hammering. Si Macro na lang. Ay, nawa ko yung mamatay. I-call mo ha pag may brawler. Tama nag-ano ulit yung top. Sir, sumisilip ulit. Hammer mo muna. Ayan, rinig ka. Mahina nga lang. Dodge nyo yung barrel, guys. Tatlo lang healer natin. Basag na yun. Open na yung gate sa akin dito. Yo, be ready guard dun sa... Yo, boys, sa carpet, northwest carpet in 3, 2, 1. Sige lang. Poking ina mo. Tapos Omega Chat, Giga Chat, huwag mo iwan to. Yung southwest mo. Wag niyo iwan yung Jacket, ano natin, ha. Yung southeast dito ka, Macro. Southeast. Get ko lang. Hammer di tanks. Kailangan ko mag, ano dito. Tulong dito. E ready. Uy, low. Ba't hindi na mark? Fake. Yo, paistan ako ng collar nila. Headshot natin yung collar, boys. Ayan, ayan. Collar, northwest in 3, 2, 1. Collar. Wala ko guard ron. Ay, Oh, shit! Nagiga potion na, nagiga potion na yan ha. May magkakalerik na yun sa next engage natin. Nana na-engage ah. Nana na-engage. Jacket on the crown, please. Yo, keep hammering. Si Pudge. Ready. Ready. Yo, another one sa collar, boys. Mag-walk-in lang to. Sa collar west in 3, 2, 1. Putang ina mo. layo. Okay. Pull down guard ron ah. Engaging. Yo, Papili. nice one. Ready. 8, 5, 5, 5, 5, 5. Hammer. 5, 5, 5, 4. Hammer. Ready. Pull hammer. Yo, do not go in yet. Macro, ma-execute ka dyan ha. Yo, papula ko ng mga, ano nila. Yo, DPS on me, ah. Yo, sa west tayo. West deep on me in 3, 2, 1, west. Ayun, mga healer yan, patay mga Uy, healer na inching si naman. Pudge ah. Sige, wala pa. Nakatingin Pull na. back konti, Uy, pull back looking. konti. Yo, brawler sa south. Come south. Eh, Jineko. Yo, boys, QW sa south. Be ready sa demon sa south. Demon. South, boys. South, demon. Yo. Come here, south. Patayin niyo yung mga Napa-engage si Pudge, Sige, nag-engage na. Hindi. Nag-engage na. Yo, boys, northwest behind the wall. Northwest behind the wall. 3, 2, 1, northwest. Poking ina Ayun, nyo. laki, oh. Poking ina! Pista ko top! Ay, hindi pa. Sorry, guys. Uy, chill ka lang. Jacket. Yo, come south. Wait lang. Wala pa tayong cooldown, uy. Jacket crown. Jacket, please. Labas kayo support sa jacket. Uy, di ka no. Yo, one ditang at the back. Please, ba't isa lang? Wala tayong ditang sa likod. Ayan, si Mog. Si Macro, doon ka lang. Huwag mo iwan yun. Ready. Lumalabas. Okay, Yo, boys, Ito, ma-GJ ko. After DJ 2, 1.
Yo, magkikilig ka! Okay, mag-click! Ay! Ay! Yun, no? Ilang, tsaka lang, tsaka lang, tsaka lang. Patay. Sige lang, sige lang. Jacket. Anong guild kalaban niya? Invade? Invade. Rico, ang sakit. Balik ka Or kakarating ko lang. Yo, Yaman ko click na out nga, click out dito, and hammer, click out and hammer. Tama naman ng mga ibang players. Wish pa nga si Nag-blink Punch si sa Punch. Pinyori here. Ay, may isa pa pala na iiwan. Heal statistic, guys. Heal statistic. Yung ano, Yo, yung come Spirit not Hunter boss. Yung is. Spirit Oh, Hunter. catch yan. Nasa suicide ba? Tama ba? Suicide, Suicide. boys in the west. Is in 3, 2, 1. Ayan. Patay na yan. Repin nyo. Blab coming, blab. Repin nyo. Oh, isa. Wala yan. Invade yan. Dito. Andito Yan. invade ka Last, pinga. take it Dito up. lang, dito lang. Oh, Okay na, boys. Oh, okay, we take the castle. Castle is Pili ko ours. magre-regroup ha. Regupin. Yo, KW niya ang guards. Habang naglalad ka. Lalaban natin to. ito, no? Kailangan din Oh, yung patayin demon to. natin na medyo fail yung demon natin kanina sa backline. Sa bakit nagdi-demon? Or Hindi pupunta kailangan na. i-demon yung mga ditangs natin kasi may Ano pa may sa- sarili silang defensive. Yo, shallow, 3. Pupunta ng San Pangrabe. Dapat pala si Invictus lagi full hammer ko eh. Yan mag ano? Di yan ata magsisitch there. Wala ko Full sa hammer ko, atin eh. PP. Lalo pa na rin siya. Yo, Chili's on Isker. Putang ina. I think going there. Punta na sila dito, syempre. Masyado maasim. Pati Chilos, gusto rin pumunta dito. Ay, pupunta na dito. Nasa pass na sila ngayon. Maglalagay na ako sa chai eh. Okay. Ay, may ano Ayun yan. yung system. May naiwan yan. Hindi. Kung andun ka, may si Chammer. Dukduk ka. Hello. Oy, di mo dool. Bright, yung kining mga bataan eh. Hold up. Yo, DPS on me. Stuck on me, DPS. Bira di Northwest. Alam nila pero hindi sila nagwas. Sige, dito tayo sa Northeast. Yo, boys, Dismounted from north. Northeast. Dismounted north side. Yo, boys, Bira di magkiklik tayo. Yo, I need to dito defensive. Yo, boys, Bira di. Click, and then hard north in 3, 2, 1. Hard north, shallow. Okay, nag-click back. Yo, dep. Sa front. Let's engage. Yo, ingat kayo. Okay, papa-engage Fail dyan. sila. Labas. Fail. Jacket. May namatay dun? Wala. Yo, jacket, please. Jacket on the crown. Wala ako na. Yo, DPS, Bira di on the west, hard west, Bira. 3, 2, 1, west. Boom! Tulog. Patay na Ulul. naman. Kawawa. Tulog. Wala ako gigay. Putang ina nyo! Hindi nyo ba alam yun? Hindi nyo makita! Sorry. Ready. Wait lang, hindi. Papalo ka na. Paubos muna natin yung Gate. Oh, para magamit gate, naman oh. yung ano. Huwag na silang magpuk. Yo guys, mag-engage tayo sa west. Engage tayo west in 3, 2, 1, west. Patay ka. Putang ina mo. Okay. Ayan sila mag-hammer, oh. Hindi dyan, bitaw ka dara. Nag-hammer sila pag kami engage tayo. Sige lang. Oh, dyan. Yo, be careful there. Shallow. Nice. Uy, ayun na, puta, na ano ni Mayan. Inian. Yo, boss, Brady, west again in 3, 2, 1. Uy, hindi ko nabot. Sorry. Pangit yung ano? Yung angle. Tingin na, uy. Yo, pasabi akong gate, ah. 20%, 20, Boys, okay, sige lang. DPS Kamer. 5. Mag-engage tayo, dito nakita nyo to, dito, pakaroon, ah. Straight north yan. Wala. Going northeast. Okay, click back, boys, click back. DPS, come on, quickly. May naiwan ter. Sige lang, Okay na. dito na sa northeast. Yo, boys, Bira, di northeast in 3, 2, 1. Uy, bumalik ako. Alam nila. Gogo. Wala. Layo nila sa... Alala, namping. Packet loss. Paisa-isayin na natin. Yo, boys, 3 bigay seconds. to shallow, ba? Paisa na ko shallow. Yo, boys, Ready. pa-GA ako ng backline nila. Yo, Bira, di shallow in 3, 2, 1. Kapag ano pa rin yung ano. Pag-support. Jacket. Putang na, nabuhay pa si Gago. Wala lang giga yan. Ngayon tayo Invictus ah. Oy, Misugi. Yo, one more time. 40. I need you, disable niyo yung backline, mag-engage ako ng shallow, okay? Ready. 30. Lumayo. Bawal natin patayin yung caller eh. Kaya natin matapin yung caller, may ano tayo eh. Dito tayo mag-east. Tip ka na lang. May polymer So, tayo. dami Yo, na boys, sa ready, iso. pa-disable ako ng backline nyo, boys. We gonna do shallow east in 3, 2, 1.
Ay, putong ina. Matalon. 20% to. 20% na booster. 10%. Go back a little bit. Go back a little bit after that. Yo, help niyo yung bombs ko daw. 9. Get yung kulang, get yung kulang. Sakit. Go inside. Tira Okay. yung gate, 5. Pagbasag na yan, ha? Sige lang. Hindi mag-walk in yan. Tatakot. Come south, come south. Yo, boys, northeast. 3, 2, 1. Northeast, shallow. And then come southeast. Yung namatay. Uy, namatay. Inching sa lahat. Get yung cooldown on me. Jacket. Wala Let pa, them in, wala let them in, pa. let them in. 5 seconds. Hold nyo lang sa gate. Mag-engage ah. Ready. Okay na, say. Ready. Yo, boys, sa first gate from here. North, I mean 3, 2, 1. Northwest. Nag-shallow sa west. Nag-shallow. Ako nag-giga po. Ano napindot ko. Dito kayo, boys. Dito. Pasok kayo. Okay, it's time. Pwede na natin silang seryo. Yo, boys, we need Gago 6-3, patay nyo. Patay niyo. Yeah, nice one. Bubuha ka. Yo, Yung click. subuhan na yun. Lol. Patay. Yo, North. Ayan to. Ingat nasa east. Patay west, ha? Ingat west. Okay. Eh, wag mo yung chest. Wag mo yung chest. Wala ni push. Patay niyo na yan. Jets, patay. Moving. Yo, bigyan pulbas. Sige lang, malayo pa yung ano niya. Yo, dito. Pasok. Click. DPS. Click. Mga healer, pwede nyo yung Fake. You follow me DPS, ha? You follow me DPS. Yo, pa-occult ako dito sa north. Looking, ah. From here. Yo, boys, ready. And the north in 3, 2, 1. North. Ayun, no? Patay. Backline. Huli, boys. Ingat kayo sa isa. Nice. Okay, patay niyo ang butang na. Oh, it's okay. Galingan mo, blood letter. Putang Hindi, ina. Yo, click. Magtatakbuhan dyan, guys. Yo, ditang sa Ayun Biredi. na, na-set up ko. 5 seconds, 4 seconds. Yo, boys, wait. Hold. Ikit siya na. Dito mga. Yo, boys, after GA in 3, 2, 1. Northeast. Patay niyo itong golem nila. Nice. Okay. Engage, looking pa si Pudge. Wait lang, yo, boys. Get your cooldown on me. Yo, come southwest. Nag-look sila, boys. Come southwest. On the crown. Nag-shallow. Sila. Ang layo Yo, na boys, ready. Northeast. J setup. Kaya ba? Yo, boys, northeast. Ito na, J. 2, 1. Shallow. Utang ina, Nice ubos. ka. Ayun na. Boom. Putang ina. Ray. Magtatakbo. Wala. Thank you sa healer, man. OP. 6-3, regulator. Patay nyo lahat. A2. Ito. Longbow. A2. 6-3, Donso. Bayad. Patay natin to. Aldron, yung carving. Wala. Doon sa taas. North sila. Damo, pero hit ako, damo.